Ini guys, tanaw na to ni naluto na ba niya akong itakang. Ay ganar, luto na kayo. Guys, mao to saging. So, saging oh. Sinugang saging. Luto na ni eh. Hinara na ni. Kaya may kinabuhi na saging. Oh. Try yung vlogger. Kainit oy. Paso na po gani, bago na ko napaso. Paso na po gani saging. Pandamay. Kainit kayo. Ito itong ganahan mo kaon. PM lang mo ha. Puting lamian ni ba kaunon. Kini sagingan ni gikan ni Lambianaw. Shout out to si Parerecho. Engineer Reluya, shout out. O si Manong, ngamong watchman. JK ayo ba shout out. Pare kayog. Ilisir Borunaga pare, Rick Sabion pare shout out. Ngaon tog saging. Tara, iyabos yan itong sabaw. Nama kaya ba na kong tila? Yun. Bantay yung tilit, yaban. Ini. Beri na kay area na saging. Traso to balay. Oke. Nagkapi. Dah. Matak lato. Anak. Gih, una. Karaon. Okay, saging, ambil kayo. Ini kan udah. Pulang tu, duha. Lu, kamu ternak. Lu. Pat. Pi. Mawai saging ka kaunon. Beri no. Tay. Begini, dia pwede kinamos ni hinog naman ni. Wala pa ba di butlongon? Dah. Ini ta. Akong gitahip guys ang cellphone. Ibig saging tayo po cellphone. Jabag na. Dah. Ini kinabuhi kobre. May kalami saging. Kulbat pamahok.